Good day mga bossing. Ayan. Sa mga nagre-request po sa atin dito, punta na kayo mga idol. Pa-comment na lang din kung saan tayo susunod na maglalabag. Heto na ata si idol. Yan. Yun o. Boss! Thank you, Nagkasama ka, boss! boss? Taga dito lang, boss. OJT kami, boss. Yun o. Thank you, Nakapollow boss. ba tayo sa page natin? Hindi, boss. Sisinan lang ng tropa ko, boss. O, papollow tayo. Oh, Sa sige, boss. susunod, Thank kailangan you, boss. nakapollow na. Oo. Okay, okay. Thank you, boss. Thank share you. na mga video natin, idol. Sige, ah. boss. Thank Okay, you, boss. God bless pa. Shoutout sa Ewen. Salamat. Sinend mo video na to. Yun o, okay, okay. Thank you, boss. Share Thank mo you, din yung mga boss. video, idol, ha. Opo, boss. Thank you. pare. Thank you. God bless. Thank you, boss. Oh, nakakuha na, idol. Kaya nga, okay lang, Console sir. na lang, consolation Yes, na lang, yes, pare, yes. ha. Papalo Salamat, nung page natin, mga idol, ha. Oh, yeah. Request ko yun sa ano dito, boss. Ayun, papalo yung mga page natin, ha. Yeah. Consolation na lang daw, consolation na lang po, ha. May mga nakakuha na po. Papalo ng page natin, pare, ha. Pa-share ng mga video natin, idol, ha. God bless, pare, God bless, ha. Sir, nakashare ako lagi. Yun, oh. Ayan. Okay, Boss okay. Sain, sir. Okay. Ingat, ingat. God bless, Ako God bless. nag-request dito, hindi wamot. Okay lang. Maglalapag ulit tayo. Lagi tayo maglalaba. God bless, God